Pasipa ate, oh. Ang kanina, karga ni Kuya tumatapon yung subo mo. Na inalabas niya kasi nakaganon. Wow, yum, yum. Ha? Yan. Oh, yan. Si dila niya nilalabas din. Para malasahan lang yun. Alam mo si Bobby, babe. Hindi, kasi tinanggal ko yung phone mo sa upuan. Nag-ring bigla. Wala ba yan yung kuwan? Is it? Ah, sige, thank you. Wow! Yum, yum. You like it? Another. Yum, yum. Yay! Charap-charap! Yummy. Yay. Yung pa kasi Kuya, meron yung apple. Oo. Meron, oh. Dati 52 yun. 52 pesos. Yung Cerelac, 13. Yum, yum. Again, again. So, stay excited, ate. American ano? Product. Yum, yum. Gusto niyo. O, si John. Bili ka nun lang para yung bukas. Si Kobe hindi. Kasabay na sa lamesa. Wow!